khapangni mare kiching song tini haini haitai kecha chuba mang video norang buskango tobui phaikha ang naithok borok official hingkhe baya brok lamsogu tini no okatal video tini chung nailai nai khoroksa takhuk bo mokol rok nukjaya mokol si dunia mokol nukya ke jeng thangna himna ni chana ni balai khene jengjal mokol rok nukhang ke bado kam rok samang rok tangi fano chaiman ai fano o takhung ni kapal belai kheno hamya mokol nukjaya hingkhe boba yang sekango waisa malaikha hingkhe bonang ulo teisa cheri naiman yagulo bonang bazar o nukya khobor nainai mani Mwikwthwng rok kahamkhe manya ni bagwi bo bazar o faimanya salsa machaya nogo mairong kwrwi Mwikwthwng kwrwi kwbangma jengjal hingkhe baya rok tini bo phaikha haini bagwi ang bono malaikha angbo bono cheri tongmani naitugui tongmani haini bagwi kisisa mangpili romoi tsakha norang bwskango baya rok ani omo haichuba mung video rok norok chajagini tong hingkhe tamungno norok support khai hingkhe please ani video no share khai di comment like tei ketal hingkhe ani o video ketal hingkhe no please kaisa subscribe khai di hingkhe himdi baya rok chung tini ni video ni bukhak thanglai sinai total koi kg no kisa mabri phunugla busugng no 4 kg total 4 kg na to mabri phunugla kisa baat kar ke de 4 kg hingkai tabuk nungoro tai busuk manai 400 টাকা haina bole na 100 ka tai ha 10 টাকা কম ko phalke 200 sorry 80 টাকা khatan 90 টাকা khatan na 360 টাকা manai haita omo hairo o 10 টাকা কম ko phalke nung 90 টাকা phalke deba keji hinga ke ni 4 kg ni फाइनाय 90 हिंका जानो 360 रक फाइनाय हिंका ताबो नङरो 400 टाका मांखे ओंनाय दा बगता केबो कास्टमार फाइका बजतो नु पाइतालांनाय हिंका ननो बुसुगना नांनाय 400 टाका मांखे हामो हाइता गारि भारा दङ 400 टाका नि Ke nung to tini omno phalai no hati khlai talang nai ni phaiman nable ke tabo nung 400 phalka tabo oro kogo tai 400 phalka angkai total busugng na 800 angka 800 ni nung bo mo bike ni busug mar nai khoros thangphai ba mole nini income si kisi sa nung thangphai si 400 nangkai nung tai tamo hati talang nai Ke tabo customer khoroksa phainai nono 400 টাকা রেখে নমো রেই নাই দে ব্যাপার হ্যাঁ একই কক বলে হাই দিবা নং 304 কেজি হিংকে নি 90 কে 360 তো 400 টিয়া রেখা তা কক রহনাই শিওর হিংকে ang nini o kaka muk joto no paine khna ka ha nini o kaka muk chung 4 kg rom kha do 4 kg ir angno ngo 4 kg no ka 4 kg ni 100 khena rom kha ka 400 টাকা do nang ano tai busuk ronai 500 rakhang kai 100 tai 100 to tong 100 tongo ঠিক আছে ang no 4 kg dam ronai tabu ano 100 টাকা দি 100 angka ang paikhan ini kaka mungno ngata omo ani khnale ha iya sangkai na o kaka muk tabo ani but nang tabo o kaka mukno
नोंनो मा फांलाय बुजिखा खोना ओके हिंदी ता अच्छा ओके हमनो ताबु नों केजी 20 টাকা खा फालै दे मानो आं तो पाइखा ता आनी इच्छा आं 1 টাকা खा फालै मानो ठीक दा हां फालै मानो फालै खा 20 টাকা 20 টাকা हां ता और 4 केजी दं अच्छा 20 টাকা या ताई किसा केजी 50 रंग के बाहाय ना 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 बरो नाव ओके कैसा अमुक काम खायदी केजी 50 के फालदी नों फालग्रा दिता अमो तो आनी बुले ताक नोना आं रगरा खा नों फालदे हायता नोना आं तो पाइना खा ओके आंनि नरनि बुसुगरि पाइखा 100 টাকা केजी के पाइखा ओके आं ताबुक नायो नङाबनो 50 টাকা केजी के फालदे नै बुझि खोनाका अच्छा ओके नों बनो किसा हेल्प खायदि 50 টাকা केजी फालदेयावनो किसा एडभार्टाइज खायदि रिंगि सादि के पाइकारि तंनायखे नानाखे नाय मानो 50 টাকা केजी अमा के सादि बुझिया हाँ ए पाइकारि नानाखे रिपादि 50 के जागा रिपादि थाने आं सागा साबो हे पहायरा आंखाय नायथक बरक अफिशियल से अमो हायनो आं ए पहाय ओंगा अमो मांखा पाइनो मांखा के रिंदि आं फायदिन सान अरे या बरक मा फायने बरक मा फायने आं के मा तो सान कासा कासा इंग्लिश भी इसमें दङ दे बरक फाइ दङ सुदा मांगनि फालका ओंग्ले सिगां आरो सिगां तो मानसिया फालिबाय बाहाय बाजार तेनिनो बाजार बाहाय बिस्थ मन्द बाजार तेनि बाजार हाय मतामति चले द्रप टकनि जे दाम मुखना माने अमके गबै दाम अब जे खामानि अब नखरि थाका किसा अंखर काना चलो हामबाय हम तो नाले ना हम अरे ना पांजरा भी तो यार मुयो अच्छा ना दिया मो ना हम लगे यार हां ओ यार इंदा सोचो यार हम पे क्या दा अच्छा एक केजी के छुरी কত দাম কইতা না এর দুইটা এক জোড়া দিয়া দিছে 650 আপনি চিন্তা করেন বুঝছেন আপনিতে আমি এই আকাশপাতাল চাই থাকলে হইতো না আমি যদি ন্যায্য 1 কেজি ফরম খাতে এটাতে 1 ইঞ্চি লোক না আপনি না মনো 3.5 কেজি দি বুঝছেন নাই গদি 50 টাকা দাম আমি 4.5 কেজি এটা তো 4 কেজি মিলি নাই মনে করে দিছে একদম মন পরিষ্কার করে আমি দাম দামি করেন ফালি পাইকা ফালি কিসের মাসে আমরেডি কেজি কোনো দাম নেই আগো না কেজিটা শুধু এক মাস পালা আচ্ছা বনো 1 কেজি সরি সিদিন কারণে আয়াং এর দাম দিন ডাবল টাকা কেজি 50 কয় কেজি থাকা র 3 কেজি হ্যাঁ এটা তাক বনো রে গাছি বনো রে দিন তাবো 1 কেজি কোন টাকা 700 টাকা আর 50 কেজি বনা 1 কেজি দে না দিলে আমি সবগুলা কিনডা ফালবাইখা না নাই যা কেজি 50 এটা রেসিপি বনতা 1 কেজি দি না 500 আচ্ছা আনো হলো বর্ণ রাখা রাং আনো রুটি 50 মনে করে দিছে আমি মন পরিষ্কার করেছি আমি কোনো মন বেগনা নাই আমো एक्चुअली তা মজা কেজি 100 কা ফালকা দো ইনকা আং 4 কেজি তংমানি আং 4 কেজি না খা 400 রই ইনকে আং তাবো 50 কে ফালাই দং थाने वहां बना किछ हेल्प खाने आनी फाइनल ओके हां यूट्यूबर से खरसा दो बाजार भइछ नै इनके अम्मा दारा न दर ना दे
Kalaika. Acha. Tapi di mana ya? Ek kg. 50 kilo. Kamu dah? Dah kagos dah bin orang tu ni sih. Acha, omona di. Bin orang ni. Seng kayu dah. Koi kg दिखा रहा? 3 kg. 3 kg. Gaya 3 kg ni ceng 50 kan? 150. Okay. Kakak, kok kaisa ka haidau? Bo mono 100 টাকা কেজি কে ফাল কাটা হ্যাঁ ইনকে আং বিনর নি 4 কেজি তংমানি 400 টাকা রি না খা ইনকে আংকে তাবুক নর নর খা 3 কেজি 1 কেজি जों ফালকা ओमफ्राय आंखे ताबुक आनि जेहेतु आं बनो 50 টাকা केजी खे फालचिनाय आं पाइखा 100 फालनाय 50 तांगै हिमबा बतो मकल नुगिया तुरि बरक खाइदिबा गा आं बिनर नि पाइनाय 100 টাকা রে অলরেডি রাং রেখা 400 গে তাবুক খালি যে মামানি যে রাং তেসে বনং রেখিনে গে তাবুক 3 কে হ্যাঁ হে আমন গে তাবা আনো 150 রুপি সন্তাই নাই আংসি পাইনা ও 400 রি পাইখাতা হ্যাঁ গে তাবুক আনো তাই নরক 150 রুপি দি 50 খা মানে যে পুরো যে রকম হাইতা তাবো 50 টাকা মানে নরক খুশি না বলে নরকে আবার 50 কে তা ফালদি নরক ফালনা হংকাই 70 80 90 রক ফালদি কেজিও খাই দিবা Ay ton ka di bono basak di ka di. Para kaisa ya. Ang bono nugui mani kisa omo khata bo mokol dong nudai ang ka ba. Mwikwthwngbo manya faimanya. Omo haita ang ka. Haita. Omo hayinga nang udu mokol nugya kisa. Kisa suba su khanya nang. Dah hambai. Okay. Yang phaga de. Ang to 4 kg tongmani 400 টাকা ri paikha. Kekhna. Okay, o 4 kg no ang 50 টাকা phalka. Jiga. 50 টাকা phalka ka tai busu khainai 200 টাকা na. Okay. Oro tongo 250 ni phalka total that means oro 4 kg ni kisa beshi tongo. Do. Okay, thaisingo to nang 400 টাকা. Ang je phali mama ni omuna ang taisa lono rifinai thaisingo rakha busu 400 tabuk thangu ka 250 angko busu ka total 650 650 omo ani bukhakti do he romdira ঠিক আছে গাংকে তিনি নংবো ননো কাইসা কইমু ব যেহেতু চুক জায়গা হ্যাঁ মকল নুবায়া বাইক নি যে থাংফাই খরচ নিনিবো নাंगौ आंबो बुजियो माने सालब्रुमिया 5 अमिया वाइसा उइसे नंगौ बनो किसा कम समके ना दिता 300 दो गार 400 अंको बेला यंग जागता आंबो कारण सिन बर ताम खाने बबो करिजा मकल नुगिया बबो कामरो खाइचामा खामु मकल नुखा हाइता नंगौ वाइसा उइसे किसा बनो अमु खाइदि खाइरब दि Kinai tongnai bayab rongni thanio kaisan koimu omo hairok chini borok rokno chukjaya rok manjaya nukjaya rok gangke chung chini chuba chuni yak borong besang utlangna nango जों amo haikeno yak by yak ya pribaksa ke selanya nango chini society o omno serangna nang haising ke tinini video asuk jona naitongnai joto bayab rokno balai kheno hambai